গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নবনির্বাহী কাইসা পান্ডা সংখ্যা আবং খান ধনতেরাস ধন সমৃদ্ধি। অফারটা কিন্তু শুরু হয়ে যাচ্ছে 17 অক্টোবর থেকে 26 অক্টোবর। আপনার জন্য থাকছে এভরি পারচেসে গিফট হ্যাম্পার্স, এছাড়া ডেইলি মেগা লাকি ড্রয়ে আছে দুটো স্বর্ণের গোল্ড কয়েন, প্রত্যেক পারচেসে আছে স্বর্ণের মুদ্রা। তেই আছে বয়াখ নরগারা জাগাও মানি মানাই রাংচাকনি বাইনাও 25% के डिस्काउंट तेई हिरानी बायनाव तंगो 100% डिस्काउंट आसे याखो मेगा लकी ड्र बो तंगनाय आबन लगियो हंखे नरक कचां रांचाक सलाई कताल हरमा गनां रांचाक नि मानै आबो मानि मानाय तेई नरनि बागै तेबो काहाम काम सकात बড় जागोन। স্বর্ণকমল হচ্ছে আমার একটি প্রিয় ব্র্যান্ড। आनिबो हंखा कि नरक तामो वानसुतम जोंखेता थांतंगो स्वर्णकमल ज्वेलार्स नरक जतन फाइबेदि धनतेरस धन समृद्धि फ्लो। নমস্কার। खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि दाबुक साकजरानि ककबरक कक्टमावा। पयलानो फायदिनायलायनो तिनिनि कक्टमा बखरक रक। धनन्जय प्राणी शाखावा एंटी डिफेक्शन ल'नि रायदावा विधानसभानि स्पीकारनि थानि ख्लायजाकनाय कमप्लेन ककब्रकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय ख्लायजाकनाय निशानमुगो दाक्तिनो हास्तिनि मन्त्रि अक्रानि थानि मेमोरेन्डाम याफोरनाय आईपीएफटी नि सानमुगो ककब्रकनो एचडीओल दाजाकनायनि बागै प्रसेस ख्लायजागै दङ होनै होम मिनिस्टार अफिसनि सकपाथिया ककदुन सासालो आईपीएफटी नि आजुखां एनसीटी बर्मानि तंखायनो कायसा ककथिक पान्डाबिंगै अ कक्टमा रोखा आईपीएफटी नि स्पोकपारसन एजीएस बिदान देबबर्मा। हुइजे कक्टमानि बिसिंति चासाल हर आगरतला बुलागिरि आमसानि अबि चौधुरीनि नगो मानजाखा गोबां मारिनि ब्रान्च सुगारते 20,000 केस रां पार्टीमुंग ड्राग्स बानिया खायनाय अबि चौधुरीनो रमखा एनसीसी थानानि पुलिस। सा खामनो तै फायो जतनि गोबां कक सिलचामं साब सारि गाहाम उन्या हिंके बरकनि बखाते बखरो गाहाम उन्या आबुनि बागै साक नायनाय तै साक खामनगो सामं ख्लायनाय आजरनि साकथारमं तै बांग्रानानि नांनाय जा साल रवीन्द्र भवन लुआजिजाक आयुष्मान भारतनि 24 पुंमानि सालते आयुष्मान भारत डिजिटल मिशननि 20 पुंमानि साल पान्डाव अकक रक साका हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा।
salo salbani riman sanai rajakor agulini shipnogor amchayo dren bishu kalaija khoroksa burini mangkuthi manmani party mogo romjana satyaranjan kusno darbar nogoti shaka police laithanai tangsalo jwa kharui rom premani yagulo oburino dreno thiklai klangmani satyaranjan kus Naimı thangte rüngbedego 10,175 sebuk tlangani shaklai mungo haste hafangno kha kaham yafarai jasalo rajakor agulini lahara hambai rally khlaite yuba morcha रेलवे मानजाका हास्टे बिजपिनि दांफां टिंकुरय मन्त्री सुशांत चौधरी युवा मोर्चानि भाइस प्रेसिडेन्ट बिके प्रसाद आकसं पाइथागो खरकनि मुंगनां शिककनो रमखा आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस जासाल आइजुगो दुर्गा चौमिनि ते रानिर बाजार आमसायो बरगनो रमखा पुलिस बरगनि मुं ओंखा सुकेन ऋषि दास ते शंकर ताति जासाल रिमान छानि बरगनो दरबार नगति शाखा पुलिस Tabuk koktoma शुक्रबै Dononjoti prani shakawa anti-defection law ni raidawa bidan sabani speaker ni thane khlaijaknai complaint kokbrokno roman script by khlaijaknai ni shanmugo daktino hastini mantri okrani thane memorandum yafarnai IPFT ni shanmugo kokbrokno HCDO lo dajakna ni bagai process khlaijagi tongo hanai home minister office ni shokpakhya kokdon jasalo IPFT ni ajukphang NCDP mani tongthainogo kaisa kokthup pandaringai o koktoma rukha IPFT ni spokesperson AGS bidan deborma Simna ajukthaini MLA Brishaketu Deborma MLA ajukthay yakarmani yagulo haino hai ajukthaite bodol yakarka IPFT te khoroksa MLA Dononjoy Tirpra Phasalo Bidan Sabhani Speaker Ratan Chakrabarti ni thani bini resignation bala yafarmani MLA Dononjoy Tirpra resignation yafarmani jorao bini logyo tongkha Tipramothani chairman Maharaja Pradit Kishore Deborma Bidan Sabha resignation bala yafarmani shalchani yagulo chasalo kaisa kokthum pandani bisingtei Tipramotha join khlaikya ex MLA Dononjoy Tirpra kokthum pandawo koktoma thumnairoi kok sanani thangai IPFT o tongai dofani bagai mungsa samung khlai manlia te Tipralen ni bagai khorangti sayu manlia hani koksil jamung tisaka ex MLA Dononjoy Tirpra abo haikeno IPFT bodol yakarmani yagulo IPFT bodol no guardian kurei party hinei hesekra kok saka ex MLA Dononjoy Tirpra Aboni yagulo jasal samja jorao IPFT ni ajukphang NCDP mani tongthai nogo kaisa kokthum pandaringai Dononjoy Tirpra bodol yakarmani party mungno tuye koktoma thumnairoi kok sanani thangai IPFT ni spokesperson AGS Bidan Deborma Shaka Dononjoy Tirpra ni shakawo anti-defection law ni raidawo Bidan Sabhani speaker ni thani khlaijaknai complaint Kokborokno roman script by khlaijaknani shanmungo daktino hastini mantri okrani thani memorandum yafarnai IPFT ni shanmungo kokborokno HCDO lo dajaknani bagai process khlaijagi tongo hanai home minister office ni shokpakhya kokton hanai abo IPFT ni bodol bagai sini lab amahai tawrom ni sungto sini sungjotono saimano IPFT asaimeni Tipraland sanamnani bagai nangke baksa salai IPFT Tipraland se sanlia abdi nei kintu sang akogno omage torna busungo IPFT Tipraland sanlia aboni proman bhai roidaman Tiprasar roidaman rimeya nor nugui tongo sung BJP by hapang khawe allied organization tong allied ko sarkar khalai tong tei every year nor nugui tong 2018 sarkar phaimani porebo 2018 bo thangai delhi o thangai movement khake nangke kisudin sakang je thanai 23 August apurbo nor nugui tongo je sini minister cabinet minister tai sini MLA ro delhi ni jontar motor thangai Tipraland ni bagai awasti samani memorandum submit khaidamani hingke onek borok sawo je Tipraland IPFT sanliya जों अबनो सानामो संगो सिनी जे जागाव संताव तंको IPFT नि जे डिमांड Tipraland तै संताव तंको हंके IPFT असाइनमेंट से Tipraland तै हंके जों जे सिनी जे लीडर्स और जागा फाइनार MLA फनंग थुं मिनिस्टर फनंग थुं बरक सिनी बररक न Tipraland माया सक जों IPFT खाइनो जों आन्दोलन खाइजानो नै समाय तांगरजा किन्तु सिनी ओ जे Tipraland माया सिनी ब MLA खा और फाइ MLA खा टिकेट मान खा किन्तु जोंनो बेट्रेल खायो बयाकारि थांमोनि बिनि एगेन्स्ट जों अबश्य आबनो बजाव मारनाय
কারণ কারণ আকাং নরন্ত কিছু সানা মুজঙ্গ সিনি যে আইপিএফটি পার্টি ত্রিপুরা সারনি যে আইপিএফটি পার্টি অমংখা অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি হায় অন্যান্য পলিটিক্যাল পার্টি রম নিতাব কংগ্রেস বা নিনি বিজেপি বা সিপিএম তিনি অদল হামলে একা তাকসা দল বাখলাইলাयो কিন্তু সিনি আইপিএফটি তো जों তো কাইসা সংগ্রাম খাইয়ে সিনি বড় রকম সেফ সিকিউরিটি রেনানি 12 লক্ষ ত্রিপুরা 13 লক্ষ ত্রিপুরা সানো ত্রিপুরা লেন মানে বিसिं তুই जों फियगनान हने आन्दोलन खाइ समाय तांलाय नखरमानि हंके अ जागा सोंबाय सों जुदि बेट्राय लेंगै दिन अ पार्टी अ जागा बरक करिखा बा बरक कमंखा हने ताकासे पार्टी नखर थने आमाहिया हेके तो नेशनल पार्टी खालि तमंग हमले आबनो आईपीएफ tin आन्दोलन खा कायसा सों पॉलिटिकल ताइ कायसा सिनि एक्जिस्टेंट बगै सों लराय हंके सों एक्जिस्टेंट बगै जे लराय खेबिन अब सों एसिब दा खाइमांखा मायाखौ ताव ऑनगोइंग प्रोसेस दं हंके सों जे त्रिपुरा लेन 14 বছৰৰ মই যে ত্রিপুরা লেন आन्दोलन खाइ फेमिनि सिन बरक सालायो आईपीएफ ति किछु खाइमेले हनै किन्तु सों नुखा आईपीएफ tin आन्दोलननि फलेन ताबु सिनि जे ত্রিপুরা सारन बिसिं जेता चेंज दं माने परिवर्तन दं माने सों नुखा अब केबो असिगार खाइमाला कोनो पॉलिटिकल लीडर कोनो इंटेलेक्चुअल अब असिगार खाइमांला जों नुगु तंगले अनेक चेंजेस सिन बरकनि बिसिंगो आगि तामु तंमानि ताबु तामंखा सिन बरकनि बिसिंगो जों एक समय हेंखा सिनि ककनो सानानि बागै सिनि दफानि ककनो साना बागै जों हुजागै पन्जा मा सालायो किन्तु ताबु दुकान बेसर पानंतुं चा दुकान पानंतुं निनि फिल्ड जेखुनु एनि जागाव थां ताबु जों ত্রিপুরা लेनि ककंथुं दफानि ककंथुं जों सिरिखौ सालायमान যে বত তিন সহজে অঙ্গ বিধানসভা ত্রিপুরার কুয়েশন জমাসি ইমে জমারিয়ান থাই ক্যান্সার খাইদি যাখন খাইনে বত आबुं खोनादि जों ত্রিপুরা लेन मानानि नरक ত্রিপুরা को माने इंडिया हाव जे जोंनि सेपारेट स्टेट माने रक जेमन ताबुक 2000 निनि झारखंड मानखा उत्तराखंड मानखा छत्तीसगढ़ मानखा आबन पर 2014 निनि तेलंगाना मानखा बरकी विधानसभा बिल पास आरो विधानसभा बिल पास खाइ सासाउदा निनि केन्द्रआव अंग खाइबा ननो सेपारेट स्टेट नाय आबु तो केन्द्र सर नाय निनि अजागाव खोनादि अजागाव ताबु जों अजागाव सिनि एमएलए बुसुक्तो 8 जना बिसिंगो बिसे गदे थांका आबन ब्र ताबु थांका हंके अजागाव 60 ता नि बिसिंगो सिनि 20 ता एसटी रिजर्व सीट आजागावसो जों 8 जनासै एमएलए आजागाव सिनि ताबरमनि जों जेखुनु निनि कक साना थाङाखै जेखुनु कक साना थाङाखै जेखुनु नों एमएलए आजागाव नों ताबु निनि सैजाक आबो स्क्रुटिनि कमिटि कासा दं आबो ति पास खाइथेंयांके नों कक साइमिया तो फानसे सिनि एमएलए र अनेक समय निनि जिरावार बा बिनि समय टिप्रालानि कक्ति साका कक्ति से हनिमाया को अरति सामा बाय खनारि आनि कक अरति सामा बाय जों टिप्रालानि मानि थाङना आमाहिया सिनि बररक अनेक बरक एनसिडे बर्मा 2018 सरकार फाइमपर टिप्रालानि कक सालियानि साबो और टिप्रालानि कक साकाइनो माने हेले किन्तु जों तो सेंट्रल गवर्नमेंट जेटा प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार निनि दिगने प्रेसिडेंट बुनि थनि प्रति बसनो सोंमायबा नाम साबमिट खाइ दं तामो फे तंग बदल या माने आईपीएफ तो हापांगो तंग किन्तु टिप्रामो तो एडिसियो सिमिसे तांगे बदल या ना ताम फेरना अब तो बिनि पर्सनल मैटर हाउ टू बिनि पर्सनल आईपीएफ जो तामो तंगना ताम बगे लोकरा को आईपीएफ तिनि तुरु বন বত থানা খা एमएलए को थाङै दं तामो रेमे आईपीएफ के आम बगे तामले बगे या का खूब गाहाम प्रश्न खाखिया खूब गाहाम प्रश्न नायदि आं आजा आबनो हंका माके सानम जोंग सिन टिप्रा सारा हंका जों बेलाय बोखा बारा सिन दर्जब कम बय निनि सेपारेट स्टेट बा निनि मुभमेंट खाइमेनि अनेक बस लं आन्दोलन खाखिया जेमन ताबुक तेलंगाना बर 1959 नि सिमी बरक सेपारेट स्टेट आन्दोलन खाइमेनि बुरमांका 2014 लं माने लं जार्नी बंनि जोंबोसो खाखिया आईपीएफ ति 14 बছর सिकु इनके 14 বছর बाय ताबुक जे सिनि किसिमसे अचिभमेन्ट नखा ताबरम दि 2018 जखन ता आईपीएफ बीजेपी सरकार फाइका आफ्रो अलरेडी लगे लगे 2000 को 18 न 125 टीटीसी नि बगे बिल पास खाइ रहका हाई पावर मॉडलिटी कमिटी अपनी बिल पास खाइ रहका हंके जों आमन पन्थ नासिं मालायलिया सिन्तिब्रा सारक बखा बारा तार माने बरकताय इंलिया आमा हैनि वान सखिब लायखिया हंके आजागानो सिनि ड्रबैक सिन्तिब्रा सारन ड्रबैक आजागानो जों आन्दोलन खाइलायो किन्तु आन्दोलन खाइयै मानतै हिंके जों इंलिया नै ताकसे जा थांलायो आबनो सिन ड्रबैक हंका आंगाबो सिनि दिनि नंनि मीडियानि बिसिंति सिनो जे लीडर जोंबा याखारि थानाय रं बमु सानमु संगो नरक तो आईपीएफ तिनि टिकेट बाय एमएलए अंखा नों ताबुक टिप्राले निमे फनो ननो तो प्रतिनिधि चंग खातिब्रा सारक ननो बुद नायरक बिनि बागै नों जेता सुबिदा खाइन दं खाइना नांमानि हंके नों तिनि याखारि थांगो जागा वा टिप्राले कक्स ननो बो दायित्व रजाबले नों साइमामले नों तिनि बिषय केतु धनंजय नों साइमामले नों एमएलए ब्ले
नोंसामनो दुसरे बा टिप्रालेन कक सायाना आबनो आंमनो सानाबो जों सिन टिप्रासार बेलेग बखा बारा माने काहे जागा सोंथि गलायमाया ताम हने बागै हिमाले अर तंखे अर दा न किन्तु जों लंजिभिटी जों सिनि सेफ सिकिउरिटी जों पार्मानेंट सल्यूशन पान हंदी टिप्रालेन पान हंदी सिन आईपीएफ tin डिमांड टिप्रालेन जों आईपीएफ तिर समय तांजाक যতদিন পর্যন্ত ও যে সলিউশন টিপ্রালেন নিয়ে আসাক মুভমেন্ট খাই থানায় বরক টংথং করিথং তা বসিনে আইপিএফ তিনি যথেষ্ট সংগঠন দংখ যে টিপ্রালেন আন্দোলন খাই থানার বাকি যথেষ্ট সংগঠন দংখ রমদি जों বুট বাসাউই পাস ইংই মানো পাবলিক সিনি লগি করিঙি মানো কিন্তু সিনি ফেভারও একসময় ফাইপিনা আব সিনি কনফিডেন্ট দङ সিনি অ্যাক্টিভিটি সিনি আন্দোলন বিসিংতৈ আব সিনি ফুলি जों কনফিডেন্ট দङ কারণ আইপিএফ তিনখা মাইকে সনামজাক আইপিএফ তিনি তাম করিতং নাইদি আইপিএফ তিনি বিনি इलेक्शन कमिशन रिकगनिशन खाइजाक दङ बिनि रेजिस्ट्रेशन दङ बिनि गठनतन्त्र दङ ल दङ बाइल दङ ताइ बिनि कायसा डेस्टिनेशन दङ बिनि आइडियोलॉजी ताम दं कायसा नं बिनि आइडियोलॉजी टिप्रालेन जों अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि जों बनि एगेन्स्ट साना थांमोनिया किन्तु नर नायनायदि सिनि जे रिजनल पार्टी टिप्राव जे रिजनल पार्टी दंमानि बिसिङो जिएमपि दङ 1955 नि सिम बरक आन्दोलन खाइफायो जिएमपि खाका दसर नामल सिमी बनि कुनो रिकगनिशन त दं बंनि कुनो सिनिमुं त दं गरै बर बुट बासान हाकानि बामफ्रन सीपीएम बाय थाङि बासा नांगौ कुनो रेजिस्ट्रेशन करि कुनो गरै गोसों अ जागा नुगै दङ सिने जे आईपीएफ टी जेबाबे संग्राम खायै जेबाबे ति हे फेक्या जेबाबे फाउन्डेशन तुइ फेक्या अबनो सों सिनि बररक सिनि বিশ্বাস अ आईपीएफ तिनि जे पताका तला टिप्रालेन आन्दोलन ताइसा हाइन हाइ सिनि बररक फाइपिनाय अब सिनि বিশ্বাস सिनि बररक खाबारा बखारा गया इंग्लिया बाहाय उदां सिन ग और दं इंग्लिया आम हाय चिन्ता दारा खाय किन्तु सिनि जरा ताव आईपीएफ ति जतो तंनाय रक बेबंनो माइचल हिने वान सकदि ताव सिनि एमएलए दङ सिनि सिन्धु बाबु दङ सिनि प्रसन्न बाबु दङ सिनि धनन्जय बाबु दङ सिनि सार एनसी दङ सिनि वर्किंग प्रेसिडेंट ताव कैबिनेट मिनिस्टर सिनि प्रेम कुमार यां जों जतो दङ सिनि वाइस प्रेसिडेंट दङ जतो सिनि फुल फ्लैश एग्जीक्यूटिव बडी ताव दङ डिविजन ब सिनि 34 डिविजन गथां दंख एक्टिवली किसेमिसे गसारबाय क्या आबै जोंखौनो बखा बायनानै ककरै अबनो नंनि मिडियानि बिसिं तै सिनि जे पाब्लिक सिन्टिफ्रा सारनो जों कबना बुसंग आईपीएफ तिन आन्दोलन खा दफानि सेफ सिकिउरिटी जतदिन पॉइंट माय आसाक आन्दोलन हाइमगै जों बखा थैया आसालनि ककथुम पान्डाव मानजाका आईपीएफटीनि हास्ते टांफां एमएलए प्रशांत देबबर्मा एमएलए सिन्धुचरण जमातिया एमएलए धीरेन्द्र देबबर्मा आईपीएफटीनि वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया टांफां प्रेम साधन त्रिपुराते आईडब्ल्यूएमयूनि वाइस प्रेसिडेंट तरुण देबबर्मानो खबै गुबुन अजामारक राजाखर आगुलिनि सिमि कृष्णाननि ककथुम चिनि खरां हुइजे कक्टमानि बिसिंते चा सालहर आगरतला बुलागिरि आमसानि अबि चौधुरीनि नगो मानजाखा गोबां मारिनि ब्रान्च सुगारते 20,000 केस रां पाटिमुंग ड्राग्स बानिया खलायनाय अबि चौधुरीनो रमखा एनसीसी थानानि पुलिस सिगांनि सिमिनो एनसीसीनि थानानि पुलिसनि थानि कक्टमा दंमानि आगरतला बुलागिरि आमसानि अबि चौधुरी मुङै खरकसा बरक ड्राग्स बानिया खलायमुंनि सामुंग फोरोंजाक दंगनै फियाबा पुलिसनि थानि मुंसा एभिडेन्स गैयैनि बागै अबरकनो रमिमानिया अंनि दंमानि पाइथगो चा साल सारिगो एनसीसी थानानि पुलिसनि थानि हुइजा कक्टमा सकपायमानि आगरतला बुलागिरि आमसानि अबि चौधुरीनि नग गोबांमा मारिनि फेजनाय ड्राग्स सकपायजाखनै कक्टमा मानखिनो चा साल हर एनसीसी एसडीपीओ पारमिता पांडेनि तिगिल मुंबाय बुलागिरि आमसानि अबि चौधुरीनि नग डेट खलायजा पुलिस बिनि नग नायटुकि मानजाका 550 कोत्रा ब्राउन सुगार ते 20,000 केस रां पाटिमुंग ड्राग्स बानिया खलायनाय अबि चौधुरीनो रमखा एनसीसी थानानि पुलिस আজকে আমাদের এনসিসি থানাতে একটা গোপন খবর আসে যে ভোলাগিরিতে অভি চৌধুরীর বাড়িতে নাকি প্রচুর পরিমাণে ব্রাউন সুগার স্টক আছে। ইমিডিয়েটলি আমরা সেই ভোলাগিরিতে অভি চৌধুরীর বাড়িতে যাই, বাড়িতে গিয়ে ওনার বাড়িতে সার্চ করা হয়। বাড়ি সার্চ করার পরে দেখা যায় যে খবরটা সত্যি এবং ওনার বাড়ির থেকে 550 ব্রাউন সুগারের কোটা পাওয়া যায়, সঙ্গে 20,000 টাকাও ক্যাশ বলে সুগারের সাথে ছিল, যেটা আমরা এখান থেকে সিজ করি
এবং আমরা এখন পর্যন্ত যা জানতে পারি সে নাকি এই এনডিপিএস ব্যবসার সাথে জড়িত, প্লাস সে নিজেও সেটা কনজিউমারও। অ্যাকর্ডিংলি আমরা এনসিসি থানাতে একটা এনডিপিএস কেসে একটা মামলা নথিভুক্ত হয়। আর এই কেস, এই যে ব্যবসার সাথে কারা কারা জড়িত আছে সেটা খুঁজে দেখাতেও আমরা চেষ্টা করছি। আচ্ছা, প্রাথমিক তদন্তে কি এরকম কিছু বের হয়েছে যে উনি কত বছর ধরে মানে এইটা এখন ব্যবসা পর্যন্ত সে আমাদের কাছে সেই জিনিসটা এখনো অ্যাকসেপ্ট করেনি, বাট আমাদের এটা টেস্ট নথিভুক্ত হয়েছে এবং ইনভেস্টিগেশন চলছে। আশা করি আমরা এটা বের করব। এর আগে কি সে অ্যারেস্ট হয়েছিল? এর আগে এখন পর্যন্ত এনসিসি থানার কোনো কেসে উনি অ্যারেস্ট করেনি, এই প্রথমবার ওনাকে আমরা ধরতে পেরেছি। তার সঙ্গে কি আর অন্য কেউ আছে এগুলো? নিশ্চয়ই, এটা তো আর একা এই ব্যবসা করা সম্ভব না, ওর সঙ্গে আছে এবং সেটা আমরা খুঁজে দেখছি। আশা করছি আমরা ইনভেস্টিগেশনে যারা যারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত ওদের সবাইকে আমরা কেসে গ্রেফতার করতে পারব। বাজার মূল্য কত? এটার বাজার মূল্য প্রায় 1 লাখ। Bini sakawa NDPS kerongo FIR naharei bini logio kurungjak tongnai ke Kokborok roknobo romnani bagai habo ongkhorjak pulis kokti salo hangkur dorbar nogoti sanai bono pulis. Rajakor agli mismi pronomni kokpun tini korang. Sak hamno tui fayo jotoni gobang kok silchamong sak sari kaham ongya hinke borokni bwkhate bokhoro kaham ongya aboni bagai sak nainai tei sak hamnogo samung khlainai adoroni sak tharmong tei bangrunani nangnai ja salo Rabindra Bhavano luajijak Ayushman Bharatni 24 pungmani sal tei Ayushman Bharat Digital Mission ni 20 pungmani sal pandawo o Kokborok saka hastini montri Okra Dr. Manik Saha Sa salo sakhamtei nukhung hamkrai bedekni chaitok mungbai Rabindra Bhavano luajijaka Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ni bisingo khopjaknai Ayushman Bharat ni 24 pungmani sal tei Ayushman Bharat Digital Mission ni 20 pungmani sal panda Pandawa naroi Okra angi manjaka hastini Mantri Okra Dr. Manik Saha Pandawa manjaka hastini Chief Secretary J.K. Singha haste sakham bedikni dagifang Dr. Debashish Bosu sakham bedikni ojama Dr. Subhasis Deborma sakham bedikni tangfang Dr. Radha Deborma Akosong Pandawa kok sanani thangai hastini Mantri Okra Dr. Manik Saha saka sak hamno tui fayo jotoni gobang kok silchamong sak sari kaham ongya hinke borokni bwkhate bokhoro kaham ongya aboni bagai sak nainai tei sak hamnogo samung khlainai adongrokni sak tharmung teibo bangrunani nangnai hinui অতঃপর এগিয়ে আসবেন খোয়াই জেলা থেকে ডক্টর কৌশিক রায়। সেই সঙ্গে মঞ্চের কাছে এসে তৈরি থাকবেন পশ্চিম জেলা থেকে ডক্টর দেবজ্যোতি ঘোষ, দক্ষিণ জেলা থেকে ডক্টর ভানুশ্রী চৌধুরী এবং অনুভূতি জেলা থেকে অলকেশ চৌধুরী। আয়ুষ্মান ভারতের যে কার্ড মানুষের কাছে দিয়েছেন তার সুফল কিভাবে মানুষ পেয়েছে তার কয়েকজনের মাত্র উদাহরণ দিয়ে কিন্তু এখানে ওনারা বুঝিয়েছেন এবং আমরাও আপ্লুত যে প্রধানমন্ত্রীজি মানুষের জন্য প্রতিনিয়ত যেসব সুবিধাগুলো দরকার আমরা আগেও দেখেছি বহু লোক বাইরে যেত বাড়িঘর বিক্রি করে গটি বাটি বিক্রি করে বাইরে যেত এখানেও ত্রিপুরাতেও যখন চিকিৎসা করাতো তখন দেখতাম যে যখনই আর্থিক বিষয়টা আসতো অনেকে পিছিয়ে যেত বলে এত পয়সা নেই তো তিলে তিলে মারাই যেত অনেকে বা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ওরা চলে যেত কিন্তু আজকে এই আয়ুষ্মান ভারত সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এত বড় একটা মানে প্রকল্প বা যোজনা যাই বলুন একটা প্রধানমন্ত্রী এই হাতে নিয়েছে সারা পৃথিবী প্রধানমন্ত্রীকে বাহবা দিচ্ছেন এবং জিজ্ঞেস করছেন যে কীভাবে এই যোজনাটা উনি এখানে এনেছেন এবং কীভাবে মানুষকে বেনিফিট দিচ্ছেন এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারও যখন যখন যেখানে স্বাস্থ্যের বিষয় আসছে
কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো আমরা চেষ্টা করছি 100% স্যাচুরেশন পয়েন্টে যেন এই কাজগুলো আসে, এবং টার্গেট আমরা দিয়েছি যে এত দিনের মধ্যে এই কাজগুলো যেন সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে আপনারা জানেন যে এই অপুলবাড়ি রবীন্দ্র ভবন আমাদের কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব এবং সুস্থ কৈশোর এই বিষয়ে আমরা এখানে টার্গেটে, আশাকর্মী বোনেরাও এখানে আছেন, আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা আছেন, মানুষের কাছে আমরা যে টার্গেট দিয়েছিলাম তার আগেই কিন্তু ওরা এই কাজটা ওরা করছে, এখনও চলছে। তো সেইভাবে ওনারা কাজ করছেন। আমাদের 6 মাস থেকে 18 বছর অবধি যারা যারা ছেলেমেয়েরা আছেন তাদের যে স্বাস্থ্যের বিষয়ে খবরাখবর নেওয়া, তাদের আগে থেকে তাদের যে বিশেষ বিশেষ সুবিধাগুলো দেওয়া, সেই বিষয়ে আমরা আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমে, স্বাস্থ্য দপ্তরের মাধ্যমে সেই কাজগুলো আপনারা সবাই এখানে করছেন। কিছুদিন আগে এখানে মোকাবেলা, সেটা অল ইন্ডিয়া নিউজও এসছে যে এই ধরনের প্রকল্প আর কোথাও হয়নি। যে মোকাবেলা মানে এখানে একটা কম্পিটিশনের একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন যে ক্যান্সার, মুখের ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, এইগুলো কিন্তু অনেক সময় বিশেষ করে মেয়েদের বেলা আমি বলবো যে অনেকে সেটা লজ্জার কারণে অনেক সময় আসে না। আশাকর্মীদের সেইভাবে আমরা বলেছি যে টার্গেট করে সেখানে যাওয়া, কোনো জায়গার কোনো উপসর্গ আছে কিনা সেই বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া, এবং আগের থেকে আমরা সবসময় বলি প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। তো আগের থেকে যদি আমরা জানি এবং অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, মানুষকে বোঝানো, বোনদের বোঝানো, মা বোনদের বোঝানো যে বিষয়টা এরকম না, লজ্জার কোনো বিষয় না, এটা জানতে হবে, বুঝতে হবে। তাহলে কিন্তু অনেক অ্যাওয়ারনেসের কারণে, অজ্ঞতার কারণে কিন্তু অনেকে এই জিনিসটা বলতে চায় না, এবং তাতে নিজেরও ক্ষতি হয় এবং সমাজেরও ক্ষতি হয়, পরিবারের তো হয়ই। তো সেই বিষয়টা আমরা মাথায় রেখে সেই ধরনের প্রতিনিয়ত আমরা এই কাজগুলো করছি। নতুন অংশীদার হয়ে লোগোটি করেছেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রী অপরেশ পাল মহাশয়। ভাবনায় রয়েছেন ডক্টর সত্যকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়। पांडवा हास्तेनि मन्त्र अक्रानि याक्दै आयुष्मान कार्ड बै शाक नायजागै हामनाय रगनो रोजाखा बरम बलाइते सकार राजाखर आगुलिनि सिमे अमिननि कक्थुम चिनि खरां सा सालो सालबानि रिमान सानै राजाखर आगुलिनि शिबनगर आमचायो ड्रेन बिसु कलाइजा खरकसा बुरिनि मांकथै मानमानि पार्टी मुंग रमजानाय सत्यरंजन कुष्ण दरबार नगति शाखा पुलिस लाइथानाय तांसालो जवा खारुइ रमफ्रेमानि यागुलो अबुरिनो ड्रेन खिकलाय कलांमानि सत्यरंजन कुष लाइथांनाय सांग्रंसालो राजाखर आगुलिनि शिबनगर आमचायो ड्रेन बिसु कलाइजा सिने नुगिया खरकसा बुरिनि मांकथै मानमानि पाइथागो सांग्रंसालो मानखा अबुरिनि सिनिमुं बिनिमुं अपर्णा कर्मकार कुष फेबा मांकथै मानमानि थाइनि सीसी कैमराओ फाइलिया केबनि मोखां पाइथागो पाटिमुंनि सालनि यागुलो फासालो मानजाखा अबुरिनो बोथारनाय सिक्ला बिनिमुं सत्यरंजन कुष लाइथांनाय तांसालो जुवा खारुइ रमफ्रेमानि यागुलो अबुरिनो ड्रेनो खिकलाय कलांमानि सत्यरंजन कुष पाटिमुंनि सालनि यागुलो से स्रांसालो कल्याणी आमसाइनि ड्रेन बिसुङो मानमानि बिनि मांकथै पाइथागो पाटिमुंनो चाइटगै नाइटकमानि यागुलो TR01AS 8364 मारिनि खुंजा TBS स्कुटिनि मांपलि मानमानि पुलिस आबनि यागुलो फासालो सानजाजाराव स्कुटिनो खबै लेम्बुछरा आमसाइनि अबरंनो रमखा आगरतला इस्ट थानानि पुलिस जुवा खारुइ रमफ्रेमानि यागुलो बुरिनो बन बुथारका हनै गसिमानि अबरक जासालो सालबानि रेमान सानै राजाखर आगुलिनि शिबनगर आमचायो ड्रेन बिसुङो कलाइजा खरकसा बुरिनि मांकथै मानमानि पार्टी मुंग रमजानाय सत्यरंजन कुष्ण दरबार नगति शाखा पुलिस আজকে কোর্টে তো অপর্ণা কর্মকার ঘুষ মার্ডার কেসে আজকে আয়ু একজন একুশকে আদালতে প্রেরণ করেছে 5 ডেজ পুলিশ রিমান্ডে আসামি সত্যরঞ্জন ঘোষকে, এবং আজকের যে ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট সেই রিপোর্টে আয়ু বলেছে অন দ্য বেসিস অফ দ্য সিসিটিভি ফুটেজ, যে আগরতলা সিসিটিভি ফুটেজের বিভিন্ন জায়গাতে যে ফুটেজগুলো কালেকশন করে আয়ুকে বলেছেন যে 11/10/2022 রাত্র 12:55 সময় যে একটা যার নাম্বার হলো আপনার TR01AS 8364 এই স্কুটিটা নিয়ে ভিকটিমের কাছে আসে তার স্কুটির ড্রাইভার, এবং সেখানে
তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। একটা 5-এর দিকে ওরা দুজনেই, একটা মহিলা ফ্রিডম রাইডার হিসেবে হসপিটাল হচ্ছে এবং প্রান্তিক ক্লাবের দিকে চলে গেছে এবং সেখান থেকে ঘুরে আবার 2টার সময়, 2টোর সময় ওই পিউতে আসে এবং সেখানে আপনার অন দ্য বেসিস অফ দ্য সিসিটিভি ফুটেজ at around 2:30 AM on 11/2022 the unknown man fled on foot from the PU by pushing his scooty towards Kalani দিকে চলে গেছে after pushing the victim disease in the open road. এগুলো আজকে এবং আয়ো আজকে 5 দিনের পরিসীমার চেয়ে আদালতে প্রেরণ করেছে। আমরা প্রতিবেশনের পক্ষ থেকে তার পরিসীমাদের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করা এখনো অর্ডার দেয়নি। এখন পর্যন্ত কতজনকে অ্যারেস্ট করেছে? এখন পর্যন্ত 3 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। নামগুলো হলো ভগবত পোদ্দার, রূপেশ ধর, গতকালকে তাদেরকে প্রডিউস করা হয়েছিল। বয়স এবং বাড়ি? ভগবত পোদ্দার 37 ইয়ার্স ওল্ড, শিবনগর এমবি কলেজ কোয়ার্টার ক্যাম্পাস। রূপেশ ধর এলাইজ ভিকি 25 ইয়ার্স ওল্ড এবং কদমতলী মেয়ার টিভিএস শোরুম। আজকে যাকে প্রডিউস করা হয়েছে সত্যরঞ্জন ঘোষ, এজ 36, লেম্বুছড়া দেবেন্দ্র চন্দ্র পাড়া, পিএস লেখক। তাদের কাছে কিছু रमजानाय सत्यरंजन घोषनि साखाव हेफाजाबा आन्डार सेक्सन 366/302/201/341/506 आईपीसी ताबुक सागजरा अबोरै बुथार जाकमानि पार्टी मुंग खरकथामनो रमखा पुलिस राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणमनि ककथुम चिनि खरां नायमो थांते रोंबेदेगो 10,175 सेबुक तलांनानि साक्लाय मुंगो हास्ते हाफांनो खा काहाम याफारै चासालो राजाखर आगुलिनि लाहारो हामबाय रेली खलायके युवा मोर्चा रेलिओ मानजाका हास्ते बीजेपीनि तांफां टिंकुरय मंत्री सुशांत चौधरी युवा मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट बिके प्रसाद आकसं हास्तिनि सामुगरी सिक्लारंनि थिनांनि ककनो वान सुगै नायमो थांते रोंबेदेगो 10,175 सेबुक तलांनानि वान सुकमुं नाहारमानि हास्ते हाफां आबोबाय हामक्राय फायनाय चाकरि माननाय हास्तिनि गोबांमा सिक्लारकनि नुखुं सिगांगो साक्लायजाक तंमानि हाइके चासालो हास्तिनि दालबिदाल हांगरो हास्ते हाफांनो खाका हामयाफारै हामबेरेलि खलायके युवा मोर्चानि आदंग्रक आबो हाइकेनो चासालो हास्ते हाफांनो खाका हामयाफारै राजाखर आगुलिनि लाहारो हामबेरेलि खलायके युवा मोर्चा रेलिओ मानजाका हास्ते बीजेपीनि तांफां टिंकुरय मंत्री सुशांत चौधरी युवा मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट बिके प्रसाद आकसं भारतीय जनता युवा मोर्चा आज गोटा राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के धन्यवाद देওয়ার জন্য যে রেলি আয়োজন করেছে আর এই রেলি আজ শুধু আগরতলা শহরে না দেখুন আগরতলার এই রাজপথে কত সংখ্যক যুবকরা বেরিয়েছে ধর্মনগর সহ একদম সাবরুম প্রত্যেকটা জায়গায় আজকে রেলি হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে সরকার যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনেকগুলো চাকরি দেওয়া এবং অনেকগুলো আপনাদের সামাজিক ভাতা বা 2000 টাকা ভাতা করা এই বিষয়গুলি নিয়ে সরকার যে ধরনের পজিটিভ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানুষের কল্যাণে জনগণের কল্যাণে যুবদের কল্যাণে তার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে আর যুবরা মাঠে বেরিয়েছে রাস্তায় বেরিয়েছে আর যুব যারা রয়েছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সরকারকে সাপোর্ট করার জন্য এবং সরকারের সঙ্গে দাঁড়ানোর জন্য প্রদেশ যুব মোর্চার তরফ থেকে সারা রাজ্যে যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ইতিমধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে 600 স্পেশাল এক্সিকিউটিভ নিয়োগ করার একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত 6000 আমাদের সারা রাজ্যের যুবকরা যাতে কর্মসংস্থানের জন্য যারা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে তার
স্পেশাল এক্সিকিউটিভ আমরা মনে করি যে রাজ্য সরকার যেটা ঘোষণা করেছে তাতে আমরা অনেকটাই কর্মসংস্থান প্রদান করতে পারব। তৎসঙ্গে প্রায় ৩,৫০০ টেট একসঙ্গে নিয়োগ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তার বাইরে ২,০০০ টাকা করে ভাতা এবং নতুন ৩০,০০০ ভাতা প্রদান করার রাজ্য সরকার সেখানে ঘোষণা দিয়েছে, যা রাজ্যের গরিব অংশের মানুষের আর্থসামাজিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করবে। ৬,০০০ স্পেশাল এক্সিকিউটিভ, ৩,৫০০-এর মতো টেট, ২,০০০ টাকা ভাতা এবং আরও নতুন ভাতা প্রদানের যে সিদ্ধান্ত, তাকে সাধুবাদ জানিয়ে যুব মোর্চার তরফ থেকে আজকে এই আগরতলার বুকে, কারণ বিগত দিনে পূজা ছিল, মানুষ ব্যস্ত ছিল, তার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়, আজকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য। BJP tangno bwskangni simi rally chengai Rajakor agulini dalbidal lahar kitingai khlaijaka asalni hambai rally Rajakor agulini simi ominni kokthum chini khorang Paithago khorokni munganang shikokno romkha Agartala West Thanani Police Chasal Aichugo Durga Chomini Tei Ranir Bazar Amsaye Borokno Romkha Police Borokni mung ungkha Shuken Rishi Das Tei Shankar Tati Chasalo Riman Chani Borokno Darbar Nogati Shaka Police Laithana kisasak sal sekango Rajakor agulini gerung amsayo gobangma lukurongni nogo hapjakmani shikok patimungni yagulot naituk mungo ongkhore gobangma shikokrongno rommani Agartala East Thana tei Agartala West Thanani Police abo haikeno paithago te khorokni munggonang shikokno romkha Agartala West Thanani Police Sasal Aichugo Durga Chomini tei Ranir Bazar Amsani borokno romkha Police borokni mung Shuken Rishi Das tei Shankar Tati Chashalo Riman Chani Borno Darbar Nogoti Shaka Police Chashalo Agartala West Thanao kaisa kokthum pandaringai o koktuma rukha Sodor SDPO Ajay Kumar Das নমস্কার আপনাদের আজকে আমরা 130/2022 এর একটা চুরির কেস আমাদের কাছে আছে আয়ো রঞ্জিত দাস তো এটা চুরির কেসের মধ্যে আমরা মানে যে বিভিন্ন বাড়িতে চুরি হয়ে যে ল্যাপটপ টিভি এগুলো চুরি হচ্ছে এটা নিয়ে কেস ছিল একটা আমাদের কাছে এটা নিয়ে আমরা তদন্ত করছিলাম তো কালকে রাতে এই তদন্তের মধ্যে আমরা একটা ইনফরমেশন পেয়েছি এর ভিত্তিতে আমরা কালকে রঞ্জিত দাস হাই অফ দ্য কেস আর আমাদের কাছে এখন প্রফেশনাল এসআই আছে চিন্ময় ভৌমিক এরা দুজন কালকে রাতে মিডনাইটে দুটোর সময় এরাও অপারেশনে বেরিয়েছিল এরপরে দুজন সন্দিগ্ধকে ধরা পড়েছে একজন হচ্ছে সুখেন দাস বাদিকে আমার son of dead সঞ্জিত দাস দুর্গাচন্দ্রী বাড়ি আর ডান দিকে আছে শঙ্কর তাঁতি এরা হ্যাবিচুয়াল এরা ক্রিমিনাল son of শ্রী হিমাই তাঁতি রানীবাজার বকলিপাড়া তো এদের দুজনকে আনা হয়েছে আনা পরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রথমে তো কপারেট করেনি তারপরে একটু শক্তভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে এরা এই যে কেসটা হচ্ছে এটা অফেন্সটা স্বীকার করেছে তারপরে ওদের মানে ওদের ডাইরেকশানে এই একটা টিভি রিকভার হয়েছে যে এটা আমরা শুরু করে আবার একজনকে বিক্রি করে দিচ্ছি এই টিভিটা আপনি দেখছেন এই টিভিটা চুরি টিভি এটা রিকভার করা হয়েছে তো আর আমরা এখন আমরা রিকভারি করার পরে আমরা অ্যারেস্ট করেছি কালকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করবো এখনও ইন্টারভিউশন চলছে প্রিলিমিনারি তো কোর্টে ফরওয়ার্ড করার পরে আরও রিমান্ড নেবো আর আমরা বাকি যে চুরি আইটেমগুলো যেগুলো করেছে এটার মধ্যে আমরা মানে এই জিনিসগুলো রিকভার করার চেষ্টা করি তাছাড়া এরা অন্য কেসগুলোর মধ্যে ইনভলভ থাকতে পারে এখানে একটা আছে তো এটার মধ্যে এক দুটো কেস রামনগর টিউবে ওসি সাইড এসেছে ওরকম একটা কেসের মধ্যে স্টুডেন্ট ইনভলভ আছে ওটা নিয়েও আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করবো পরবর্তীকালে ওই কেসের মধ্যে অ্যারেস্ট করবো আগের তুলনায় কি চুরির সংখ্যাটা আগের থেকে কমেছে নাকি আমাদের তো দেখুন আমরা তো ডেটার থেকে বেশি কাজের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি যে এটা কন্ট্রোল করা যায় তো ডেটা যদি চান তো এই নিয়ে 15 হলো লাস্ট 15 ডেজের মধ্যে আমি দেখছি 13 আর আরও 3 দিন 18 ডেজের মধ্যে এই নিয়ে 15 জন চোখ খালি করছেন থানা তো এটা কন্ট্রোল করার জন্য যে কেসগুলো আছে অলরেডি এটার আসামিগুলো যারাই বাইরে ঢুকছে আমরা চেষ্টা করছি তুলে জেলে পাঠাতে আর ওখান থেকে বেলটা না পাঠাতে এই তো অপারেশন কমপ্লিটলি চলছে বোধ কেসের ওসিলা করছে আর এখন আমাদের
আমাদের প্রফেশনাল সাইডেরও আমরা এগুলো কল করছি, আশা করি আরও সাকসেস আছে। স্যার, এই চুরির অভিযান ছাড়াও বিভিন্ন জায়গাতে ড্রাগস এবং বিভিন্ন নেশা বিক্রি করছে, সেই বিষয়ে পুলিশ কি আগামী দিন কোনো নেশা মুক্তির যে একটা স্লোগান? নেশা যে ড্রাগ রিলেটেড কেস তো প্রায়োরিটিতে আছে, চুরি তো রেগুলার, যেখানে ড্রাগ রিলেটেড প্রায়োরিটিতে আছে ওর মতো রেজাল্ট আপনারা পাবেন। তো এটা আমরা ওয়ার্কিং অনেক মানে আমরা কাজ করছি, তো যেদিন ওর মধ্যে কিছু হবে আমার জানাবো, কাজ চলছে। তো এটা প্রায়োরিটিতে আছে, দুটোই প্রায়োরিটিতে আছে। চুরি প্রায়োরিটি বেসিক্যালি যেইগুলোই মানে এফেক্ট করছে অ্যাজ প্রেজেন্ট আমাদের পিএস এরিয়াতে, সিটিজেন, এই সবকটা ক্রাইমের মধ্যেই আমরা আছে। স্পেশালি ড্রাগসটা যেটা আপনি বলেছেন আর চুরি দুটোই প্রায়োরিটিতে আছে। তো প্রায়োরিটি যেহেতু আছে তো কিছু না কিছু আমাদের রেজাল্ট আসবে, আসলে আপনারা যতগুলো চুর ধরা হয়েছে সেগুলো কি সবচেয়ে ড্রাগের সাথে জড়িত? মানে মোস্টলি এরা ড্রাগ রিলেটেড, এটা আমরা ট্রেন্ড পাচ্ছি। Borangno sungphinigai lukurokni khokjakma kaisa TV naitugui tiklaikia police abo haikeno borokni yago khokjakmani mani khwnei painai rokno naitugui tongo tabuk police rajakhor aglini simi pranamni kokthum chini khorang tabuk kisa lenglamani jora tebo haste hayungte haktoni koktoma tugui phai tongo lenglamani yagulo নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস 14 থেকে 24 অক্টোবর পর্যন্ত খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে 27% ছাড় সোনার গয়নার মেকিং চার্জের ওপরে 100% ছাড় হীরের গয়নার মেকিং চার্জের ওপরে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় ডেইলি লাকি ড্রয়ে প্রতিদিন 3টি স্বর্ণ মুদ্রা মেগা ড্র ডিজায়ার ও 2টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 14 অক্টোবর শুক্রবার থেকে 24 অক্টোবর সোমবার পর্যন্ত সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo haino hai phaidinali firana tinini koktoma bokhrokrok Dononjutir Prani Shakawa anti-defection law ni raidawa Bidan Sabhani speaker ni thani khlaijaknai complain Kokborokno Roman script by khlaijaknai ni sanmugo daktino hastini montri okrani thani memorandum yafarna IPFT ni sanmugo Kokborokno HDO lo dajakna ni bagai process khlaijagui tongo hwnai Home Minister Office ni sokpaithya kokdon tasalo IPFT ni ajukhang NCT Burmani tongkhaino kaisa kokthik panda dingei o koktoma rukha IPFT ni spokesperson AGS Bidan Deborma
হুইজে কক্টমানি বিশিংতে চা সাল হর আগরতলা বুলাগিরি আমসানি অবি চৌধুরীনি নগ মানজাখা গোबां मारिनि ब्रान सुगारते 20,000 केस रां पाटिमुंग ड्राग्स बानिया खायनाय अबि चौधुरी न रमखा एनसीसी थानानि पुलिस सा खामनो तै फायो जतनि गोबां ककशिल जामुं साब सारि गाहाम उन्या हिंके बरकनि बोखाते बखरो गाहाम उन्या आबुनि बागै शाक नायनाय तै शाक खामनगो सामुं खलायनाय आदुरुनि शाकथारमुं तै बांग्रानानि नांनाय जा साल रवीन्द्र भवन लुआजिजाक आयुष्मान भारतनि 24 पुंमानि सालते आयुष्मान भारत डिजिटल मिशननि 20 पुंमानि साल पान्डाव अ ककब्रक शाखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा सालो सालबानि बिमान सानै राजापुर आगुलिनि शिबनगर आमचायो ड्रेन बिशु कलाइजा खरकजा बुरिनि मांकथै मानमानि पार्टी मुग रमजाना सत्यरंजन कुसनो दरबार नगति शाखा पुलिस लाइथानाय तांसल जवा खारुइ रम फेमानि यागुलो अबुरिनो ड्रेन थिकलाय कलांमानि सत्यरंजन कुस नायमो थांते रुंबेदेगो 10,175 सेबुक लांनानै साकलाय मुंगो हास्ते हाफांनो खाकाहाम याफारै जासालो राजाखर आगुलिनि लाहारा हामबाय रेली खलायते युवा मोर्चा रेलिओ मानजाका हास्ते बिजपिनि तांफां टिंकुरय मन्त्री सुशांत चौधरी युवा मोर्चानि भाइस प्रेसिडेंट बिके प्रसाद आकसं पाइथगो खरकनि मुंगनां शिककनो रमखा आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस जासाल आइजुगो दुर्गा चौमिनि ते रानिर बाजार आमसायो बरगनो रमखा पुलिस बरगनि मुं उंखा सुकेन ऋषि दास ते शंकर ताती जासाल रिमान छानि बरगनो दरबार नगति शाखा पुलिस तबो कक्टमा शुक्रबै नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरंनि सानमुंग जासालो उत्तर एकसरी आमसायो जतनबारि जेलागां लामा कासुलाकिया आमसानि लुकुरक आबोबाय दामनि जरा रमै मुथुबजागि टंखा जतनबारि जेलागां लाहार पाइथग करबुक बुखाक्सनि DWS टांनकनि अजामा फायै बरनि सानमुं सुपुङै रोजाकनाय हिनि कग्रमानि यागुलो याकारि रोजाखा लाहार कासुमुं लाइथांनाय सालब्रै सालबा रमै करबुकनि उत्तर एकसरी एडिसि विलेजनि नीलदनपारा आमचायो जों फेरां गोरैनि बागै नोंजोंनाय दै गाहामनि बेलाय बियालो कलायमानि आमसानि जत लुकुरक नोंजोंनाय दै गाहामनि बियालनि बागै बेलाय चाजारा राव कलायनानि नांखा आमसानि जत लुकुरक आबुनि बागै नोंजोंनाय दै गाहामते जों फेरांनि सानमुंग सा सालो उत्तर एकसरी आमचायो जतनबारि जेलागां लामा कासुलाकिया आमसानि लुकुरक आबोबाय दामनि जरा रमै मुथुबजागि टंखा जतनबारि जेलागां लाहार लाहार कासुमानि कक्टमा मानखेनो आमसायो थाङै सगैया करबुक थानानि पुलिस জল পাই না জল একদম নাই রান্না খাওয়া কিছু জল নাই আমরা নদীর জল পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত এখন নদীর জল না সেটা খাইতাছি কিছু করার নাই সরার জল না খাইতাছি আজ 4 দিন ধরে জল নাই জলের কোনো ব্যবস্থা নাই আবার ওই নামটা জানি কিটা গেল ওটা সুভাষ চাকমা কইয়া গেল আমরা জলের লেগে কইছি আর আমরা ইঞ্জিনিয়ার আমরা কো বাড়ি বাড়ি বলে মোটর বইতাম মোটর বইয়া বলে তো জল ব্যবহার করতাম খাইতাম বলে আমরা কো আজ কদিন পর জলের এই অবস্থা কদিন পর জল হয় না 4 দিন 5 দিন 8 দিন হইছে তো আমরা জল হয় না আপনারা কথা কইছেন নি উপরে মহলে উপর মহলে তো বহুত কদিন পর যায় কথা কই কদিন পর কথা উপর মহলে কইলে কদিন জল দিব আবার 4-5 দিন বদরে কদিন জল দিব আবার 4-5 দিন বদরে তো আপনারা দাবি আমরা দাবি ঠিক ঠিক ভাবে জল দাও লাগবো 2 ঘন্টা করে জল দাও লাগবো যদি না দিলে দাও লাগবো কি না দিলে আবার অবরোধ আরম্ভ হইবো আপনারা কি প্রতিনিয়ত এই জলের যে অসুবিধাটা প্রতিনিয়ত আপনারা শিকার হন না হ্যাঁ জল আর সে কারণে দুইটা জিনিস কারণও থাকে না 2 দিন 3 দিন কারণও থাকে না আপনারা কি জলের অসুবিধা কারণের অসুবিধা আপনারা কি পদক্ষেপ নেবেন যদি আজকে মানে কতক্ষণের মধ্যে আপনারা জল চাইতেছেন নতুন বাজার কারণ 10 মিনিটে গেলে কারণ আইয়া পড়ে জল ব্যবস্থা না করলে আধা ঘন্টার মধ্যে যতনবারই কারণ জল সবকিছু সুবিধা পাওয়া যায় আমরা উত্তরশ্রী মানুষ লেবাসরা মানুষ কি আমরা সরকারের বুদ্ধি না খালি কি হেতরা এলাকার মানুষের বুদ্ধি আমরা দিই না আমরা ঠিক ভাবে জল হয় না কারণ হয় না আপনারা দাবি পূর্ণ না হলে আপনারা কি রাস্তা অবরোধ করবেন কোন জল লাগবে কোন জল দিলে কোন জল লাগবে আবার জল লাগবে
আপনারা पाइथागो करबुक बुखाक्सिनि DWS टांगनकनि अजमा फायै बरनि सानमुं सुपुङै रोजाकनाय हिनै कग्रमानि यागल याकारि रोजाक खालाहार कासुमुं ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां पावर अफ हाइना बागै सिमिसे टिप्रालेन एबा थानजा थानजा हनै जिरो खगलाय दङ IPF टिटै टिप्रा मथा 2023 विधानसभा चंबारि बाहायके लास्ट फाइट इंगै मानाय विधानसभा चंबारि न लास्ट फाइट हिनके तुंलक इंगै टंका त्रिपुरा हास्टे सासाल सारिको राजाखर आगुलिव कायसा ककथुम पान्दा खलायै आबहायनो ककसिल सामुंति साका IPF टिप्रा हाबदलनि आजुखां बिनय देब बर्मा सासाल सारिको राजाखर आगुलिनि बलकन क्लाब आमजायो बिनय देबरमानि नुखुङो कायसा ककथुम पान्दा खलायै दालबिदाल अजेन्डानो तैयै साख्लाय मंग्रुखा IPF टिप्रा हाबदलनि आजुखां बिनय देबबर्मा बसाका फाइने अक्टोबर लास्ट वीक एबा नभेम्बर फर्स्ट वीक जराव खलायजाकनाय IPF टिप्रा हा सेन्ट्रल कमिटिनि रिफर्म सेन्ट्रल कमिटि कताल खाजाकमानि यागुल टिप्रा सारकनि दालबिदाल जोंजाल रकनो तैयै TTAADC हाफांनि थानि मेमोरेन्डाम याफारनाय IPF टिप्रा हाबदल आबो हाकेनो हास्टेनि हास्टेफानि थानिबो याफारजाकनाय मेमोरेन्डाम आबोनि लगलगे IPF टिप्रा हाबदलनि आजुखां बिनय देबबर्मा ककसिल सामुंति साका IPF टिप्रा मथा पावर अफ हाइना बागै सिमिसे टिप्रालेन एबा थानसा थानसा हनै जिरो खगलाय दङ 2023 विधानसभा चंमारि बाहायके लास्ट फाइट इंगै मानाय विधानसभा चंमारि न लास्ट फाइट हिनके तुंलक इंगै टंका त्रिपुरा हास्टे 2023 विधानसभा चंमारि पाइखेनो गोमावै थांनाय बरक हनै जों अब सेन्ट्रल कमिटि फुवारमा परे पुनर्गठन खालामा परे संयोजन खालामनानै परे जों प्रथमनो त्रिपुरा सारनि विभिन्न समस्या बायदाव जेता जर्जरित दं तमानि आबनति आगै जों ADC अथॉरिटी थानी डेपुटेशन নাই সমস্যা প্রচুর সমস্যা তিনি যারা কৃষক বন সমস্যা যারা হাসিব টংলাই বনি সমস্যা এরপরে যারা পড়াশোনা পাস করা বন সমস্যা কোনো চাকরি বাকরি করি তাছাড়া সোশিয়াল দিক দিয়া তাবুক জায়গা জায়গা থেকে খবর সবই দম যে তিনি ত্রিপুরা সারক যার ঐতিহ্যগৌরব নেশায় আসক্ত আবলে जों प्रथमत ADC नि अथॉरिटी थानी डेपुटेशन रिजाकनाय 3 नम्बर अब पाया परेखायनो ताबुक स्टेट गवर्नमेंट नि गवर्नर चिनि गवर्नर माननीय गवर्नर थानी जों त्रिपुरा डिमांड खायै डिमांडिंग त्रिपुराहानि पक्ष থেকে जों गवर्नर डेपुटेशन दिनानै একটা কর্মসূচি दङ এবং बिनि थ्रुते सेंट्रल गवर्नमेंट थानाय এবং 4 नम्बर अंखा आबुनि परे न যখন दिल्लीव শীতকালীন অধিবেশন नङानो अ समय जों अ जनरल जोगै তিনি त्रिपुराहानि पक्ष থেকে जों दिल्लीआव एक डेपुटेशन ग्रुप थानाय थाङै आगै जों प्राइम मिनिस्टार मानिसास थाखायनाय बबाय थाङै सरासरि जोंनि त्रिपुरासानि दुख दुर्दशा समस्यानि कक सानाय এবং त्रिपुरासानि बागै একটা আলাদা सेपारेट स्टेट বা त्रिपुरालेण्ड যেটা তাবো जों खायलाय फैमाने संसालाय फैमाने आबुनि ककबरक बाथखायनखा त्रिपुराहा जों त्रिपुरा दियाखाय जों बे बांसिमालिया त्रिपुराव कारण 34-35 বছর जोंनो TTADC दनोवै आबुनि माध्यमे चिनि फुवानानि उन्नति होनानि नैनि बिजनेस दिग दिया हिंदी नैनि आर्थिक दिग दिया हिंदी नैनि प्रशासनिक दिग दिया हिंदी कोनो मतई सम्भव लिया अनबागिनो जों नैनि फाइनाय नवेम्बर डिसेम्बर थाङै दिल्ली थाङै आगै नैनि डेपुटेशन व्यवस्था खालायनाय आबुंखा तिनि पार्टीनि नैनि कर्मसूची
ngai tabu oro kiyatia kok mas kadai klayo nini tabu বিভিন্ন পার্টির পক্ষ থেকে जों খাই দङ যে যতনা একংদি থাঁচাংदियाखै जों तिनि डिप्रेशन बागै किछु कैसा माना रखनाय किछु कैसा रनाय এবং निनि मो जे समस्या ও সমস্যার সমাধান নাই হিनै বিভিন্ন পার্টির পক্ষ থেকে অকর সাজাক দङ Aboni logi logi IPF ti yakari thangai tipra motha join khlainai ex MLA Dhananjay Tirprani kokno sanani thangai IPF ti tipra habodolni achukphang Binoy Debormar saga a borokni mungsa ideology gărei khomota paikhe bodol slai laikheta tabuk hnei Rajakor agulini simi Krishanoni kokthum chini khorang Bkhani bemar hamya manjagai thuyamo klaijak hejamara Bharat Chaudhary amsani Takhuk Rajesni BCC umoni sajla Runel Deborma bono muthangi naraknani hinke phatar hasteo telangai khlainani nangnai treatment Aboni bagai Shimna amsani ex MLA Brishoketu Debormani shakthar Mumbai Runel Debormani shakhamni bagai je yak chukti rang puisa subasu khlailakya Shimna Tipramotha TWF Day YTF ni adongrok abo hakina bini treatment ni bagai yak suknai lukurok bo chubasu khlaina ni bagai koimung nara khaborok nai mo ka video pisi nai jangai mo to hame tu mo जेनि निबासला माने सा खामियां माने नों बाहाय के सायमान का आबो माने मुराबारि दे कोचिनाबो हाई स्कुल को सुबुलचिं हाई स्कुल ngo haye माने हेल्थ कैम्प haye ani seren nai manja khata manja ge hinka bor than nangno hin sawo bosawo IDM hospital thani IDM hospital tlang mane hinka borok saya mane sino kagozia par horika या फाने बोलते जोंनो तैसा जेनायमा जागा आरन थानि हिनि चिनि हेजामारा उनको दंगरो जों फायखाता फाय कागज मारेबो बरक सावो जोंनो बायराव थानि हिनि के बायराव दंग तीनटा जागा दंग सावो तिप्रा कासा तिप्रा हंकाय आइलास हंकाय बायराव हंकाय उनको तामसिकामो बो कलकाता कासा तेगसे बेंगलुरु थानि हिसाव gang bo rangkrijak sakabor no ang saran to rangkrei ang tam khamu hamno nge bithi ro ba thathano samane borok sawo no mo chare phurun chimino a phurun chimi sang saimano asungo nin bahazla bokla so bori tongmon ani busad langkai ngo class 5 nang tini ora haye Simnani Tipramo Tate YTF TWF Rongi Suba Sumani Bahima Tonganin Baka Brai Bilai Kani Bukawa Tong Sukang Manani Sugiano Sugrina Hamata Aron Bagang Tong Sukata Bong Hambariu Norokotabu Pata Hasteo Tangi Tongo Norongi Nto Tangi Manet Samu Kai Chane Borok Rangrok Teboda Subasu Nankai Bahai Nung Kasanamusung Lukurono takes some Makaban Blaka Sata Ani besano ang kaham ke nai tuimana na haima tongta boro kisi misa nangnai tabe o jerang bil 1.5 lakh pala sadel khakini aro obo government RBS ke rinai RBS ke rimane kore chini sudu tamo koekta kisi misa bithi koekta kisi misa je operation ni kisa koekta system je outside je government ni je under ni je tongmani khapor nai aboni phatani kai sing mari nai belai hambai media person nangno tamni bagai hinke sang lai thangnai 26 September 2022 ni salo khorsa serai ni heart problem hayagaba bini bakhani bemar tongnai sangkhana kha akhana mani yaklo sang saitokha bono bahike chu banai budi khainai bahike chu bakhai bo hamnai te bono budi khe mothangai naraknai amro sang bini bemar no hamrinan bagai saitokmang tini boni nogo phai sok bakya boni nogo phai khana pakya sang borok phainai 20 October 2022 ni salo Kolkata o thangai borok boni sak naijaknai a sak naijamani bisingtei sang borok ni thanibo sini bukhani je chuksak haikaba sini je parisak sang borokno subasu khlaina bagai phakya o subasu khlaitini kangma khaganang lukurok borok hoka tei
Simna block YTF ni bisingti bor hojaka tai ex-MLA borong-borong Bishoketu ni bisingti bo suba jaka tai kwbangma khaganang lukurok ni chubamani bisingtwi जों tini sini joto pal baksa kai जों bin nogo phai जों tini bono subai mangkha tai nga sini mono diai mung tongnai borok Kolkata thangai boni sak sori kahangwa naijagoi tai kaham kwrang kifiloi nogo sokpai tongni mono sini diai mung tongnai tai cherai ni bumungkai Ronald Deborma tai bufa tongo Rakesh Deborma oba haike borok Bharat Chaudhary bisi bai khobjak Mongol Chodar parabo tongjao tai kwbangma lukurok judi no borok no treatment ni bagui borok belai no crisis a crisis ni bisingtwi norok subanani musungkha borok no please norok subadi tamoni bagui hinke nung khoroksa no nini langma haikabo khoroksa ni langma no nung muthangka mane no sini tiprasa no muthangjago tai bini o langma no bini o bemar no hamri tisanan bagui sini joto tiprasani no suba mungnango aba haike no norok no joto no subadi hinai asukno jotono no hambai bini sak hamyangkai abo bini heart haikabo bukhani bemar a bukhani bemar angkai sini tipra rok to asuk hamkai treatment khlaimaya amoni bagai borok Kolkata than bagai already ticket khlai paikha Hata kartu ko de. Nitong ko de. Mete aun thani mo nitong ang ko de. Rasun nai cha. Nabi. 2023 বিধানসভা চংমারিগো সাউথ ত্রিপুরা হাংকনি কাইসনি আচুক থানি বাগৈ ফাসাল হর থাং সৌকে ইভিএম মেশিন যত থংগ্রং বদলনি অজামারকনি বসকাঙ্গ বিলোনিয়ানি স্ট্রং রুম তনজাকা বিধানসভা চংমারিনি যত মানিখনি রক আসাল সাউথ ত্রিপুরা হাংকনি কাইসনি আচুক থানি বাগৈ থাং সৌকে 651 ব্যালট ইউনিট 656 কন্ট্রোল ইউনিট তে 645 ভিভিপ্যাট কাইসা থংগ্রং বদলনি বখাকতৈ মুংসা ককশিল জামুং ফায়া দিকে যত থংগ্রং বদলনি অজামারকনি বসকাঙ্গ বিধানসভা চংমারিনি বাগৈ সকপাইমানি যত মানিখনি রকন স্ট্রং রুম তনখাহনি শাখা সাউথ ত্রিপুরা হাংকনি এডিশনাল ডিএম শঙ্কর দেবনাথ আমাদের রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন আপনারা জানেন যে 2023-এর শিডিউল টাইম সেখানে আছে আর কবে নির্বাচন হবে সেটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী স্টেট ইলেকশন কমিশন ডিক্লেয়ার সেখানে করবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে মিলে তো সেই ইলেকশনের যে প্রিপারেটরি ওয়ার্ক সেটা শুরু হয়ে গেছে এবং আমাদের ডিস্ট্রিক্টের সাথে সাথে সারা ত্রিপুরাতে শুরু হয়েছে আমরা আজকে আমাদের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মোট 7টা বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের যে পরিমাণ ব্যালট ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিট এবং ভিভিপ্যাট যেটা আমাদের দরকার হিসাব অনুযায়ী সেই হিসাব অনুযায়ী ইভিএম আজকে আমাদের এখানে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে আমাদের হিসাব অনুযায়ী যে 7টা বিধানসভা কেন্দ্র আছে তার মধ্যে আমাদের ব্যালট ইউনিট আমরা পেয়েছি এখন পর্যন্ত 651টা তারপর কন্ট্রোল ইউনিট আমরা পেয়েছি 656 এবং ভিভিপ্যাট পেয়েছি আমরা 645 এটা আজকে সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি স্টেট এবং ন্যাশনাল রিকগনাইজ পলিটিক্যাল পার্টি যেগুলি আছে তারা সব পার্টি আজকে এখানে উপস্থিত আছেন এবং তাদের প্রেজেন্সেই আমরা আমাদের স্ট্রং রুম খুলেছি এবং এটা তাদের প্রেজেন্সে সবগুলি ঢোকার পরে আমরা আবার যথারীতি সিল করে দেব এবং স্টেট ইলেকশন কমিশনের পরবর্তী ইনস্ট্রাকশন যখন আসবে এগুলির এফএলসি করার জন্য সেই এফএলসির কাজ আমরা শুরু করব এবং আমরা আশা করছি যে এফএলসির কাজ আগামী নভেম্বর মাসের মোটামুটি মাঝামাঝি সময়ে শুরু হতে পারে। আপনার পোস্ট আমি এডিএমএন কালেক্টর এবং অ্যাডিশনাল ডি